ଯେମିତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ତୋରି ଦେହରେ ଦେଖ ଦିଶୁଅଛି ଜକ ଜକ, ହେତୁ ନ କରିନ ମୂଢ଼ ଦିନେ ଯିବ ଯମ ଭୁବନ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦେଷୁ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ଭ୍ରାମୟନ୍ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ାନି ମାୟା। ବାବାଜୀ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବୁଲିବେ, ଲୋକମାନେ ବୁଲିବା ଛାଡ଼। ସେଠି ଗଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ, ସେଠିକି ଗଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ, ଋଷିକେଶ ଗଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ, ହରିଦ୍ୱାର ଗଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ, ମଥୁରା ଗଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ତୋରି ଦେହରେ ଯେ ସବୁ ଅଛି ତୋତେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ତୋ ଭିତରେ ବୃନ୍ଦାବନ, ତୋ ଭିତରେ ମଥୁରା, ତୋ ଭିତରେ ଗୋପ, ତୋ ଭିତରେ ଦ୍ୱାରିକା। କାରଣ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ବା ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣଟା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହେବେ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। କେମିତି ତଦ୍ବିଧି ପଣିପାତନ ପରିପ୍ରେଷଣ ସେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଦେଶ ମାଗି, ଆଦେଶ କହୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ପାଖରେ ବିନୟ ନମ୍ର ସହକାରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ, ସେ ଗୋଟିଏ ନା, ଯିଏ କହିବ ସିଏ ଶୁଣିବ, ସିଏ କହିବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ କ'ଣ ନା, ପ୍ରାଣକୁ ଧାରଣ କରିବାଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ଆମ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ବିକାର ହେଉଛି, ଚଞ୍ଚଳତା ହେଉଛି, ଅସ୍ଥିରତା ଆସୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତତା ଆସୁଛି, ମନ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ନିରାନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ତା ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରାଣର ଚଞ୍ଚଳତା, ପ୍ରାଣର ବୈଷମ୍ୟ, ପ୍ରାଣର ଅସ୍ଥିରତା, ପ୍ରାଣର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ସବୁ ହେଉଛି ଏ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଚଞ୍ଚଳତା। ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରାଣକୁ ଧାରଣ କରିପାରୁଛି ତା ଭିତରେ ସେତେ ସ୍ଥିରତା, ସେତେ ଶାନ୍ତ, ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଯୋଗ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରେଥ୍। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ପ୍ରାଣାୟାମ, ବହିର୍ମୁଖୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ନୁହେଁ। ବହିର୍ମୁଖୀ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ପ୍ରାଣର ସ୍ଥିରତା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ମନର ସ୍ଥିରତା ଆସେ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୁଏ। ଯେତିକି ତୁମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ଚାଲିବ, ତମର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେତେ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟାମ, ଏଠି ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଶ୍ରାମ ହେବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ, ତମେ ସେତେ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ବଢ଼ିଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ତପ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଯୋଗ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ନାହିଁ, ପିଣ୍ଡରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେତେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତାହାର ସୁଫଳ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା, ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲୁ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ, ଆମର କାହିଁ ଧନ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ଆମର ପିଲାପିଲି କାହିଁ ଚାକିରି କଲେ ନାହିଁ, ଆମର ଜମି କାହିଁ କିଣା ହେଲା ନାହିଁ, ଆମର କୋଠାବାଡ଼ି କାହିଁ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ତ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ କହୁଥିଲେ, ମେଡିଟେସନ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ହ୍ୱାଇ? କାହିଁ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତୁମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁସରଣ କରିନ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଦୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଦୀକ୍ଷାର୍ଥ ନବଜନ୍ମ, ଦୀକ୍ଷାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ, ଦୀକ୍ଷାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁର ଉନ୍ମିଳନ, ଦୀକ୍ଷାର୍ଥ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ କହିନାହାନ୍ତି, ବହିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ତ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଓହୋ, ତୁମେ ଭୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବସି ଯାଇଥିଲ, ଶୂନ୍ୟ କଲେଜରେ ଭୁଲରେ ବସି ଯାଇଥିଲ। ପରମାର୍ଥ ଆସିଲେ ସବୁକିଛି ମିଳେ। ତେଣୁ ଗୁରୁମାନେ ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ତମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁସରଣ କରିନ। ତମ ତ ଗୁରୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ବାପା ମା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ,
गुरुकुल आश्रम साधना शिखिक साधना कले सी पुणी एत कम केमी कले आम कहीं करूँ ना कौटी गोटे फल्ट रही कौटी गोटे कारण रही जाए जदि बाबा 10 वर्ष 6टा क्रिया को कंप्लीट करे दीक्षा दबार परमिशन पाइले ताले आमे एते वर्ष 25 वर्ष दीक्षा नहीं गोटे क्रिया भी क्रिया 2टा अक्षर भी है आपको कमेंट ताको क्रिटिसाइज ताको विरोध विभिन्न प्रकार जिते चाह पाइले आम मंतव्य देदेले जीवबोधरे कि कथा निजर चिंताधारा को जानतु निजर भावना को जानतु लाहिड़ी बाबा दीक्षा नहीं आसी थे रास्तार जाऊँच प्रत्येक मुहूर्त निजर गुरु शिष्य को नियंत्रण करती देखती तुम भावुच ना गुरु आश्रम बस मत देखुना तुम भितर गुरु अच्छा दीक्षा समय मम प्राण तब प्राणे संदधामी गुरु सबू देखती तुम भर जो आत्मा अच्छी से कौन सबू देखुना सी गुरु आ किए कि गुरु आत्मेव गुरु एकम आप अनुभव नहीं बाबा रूम रे शोचती मुझे कम करुच्ची से देखुना जमती कही 2 जन शिष्य थे किए उत्तराधिकारी हम समस्त ज्ञान कथा प्राय सामान था किंतु अनुभवटा सामान नथिला 2 जन को 2टा फल देले पहले नहीं जाओ आपको खाया को दब एवं खाइब कई देखिए ना जन शिष्य रूम को गले बहुत थर बाबा उपस्थापना करें अरे ये रूम तो कई ना आनंद रे खाईदे आउ जन शिष्य रूम को गले अरे ये रूम रे तो भगवान सर्वत्र विद्यमान एक देव सर्वभूतेषु गुर सकल जगार तो ईश्वर खाइबे केमी फल को रखीदे राति पाईगला आगे भोर भोर आम जा गुरु दर्शन करूँ गुरु द्वार में बसुलु ध्यान करूँ गुरु कबाट खोलुले साधना करके आम प्रणाम करूँ एबे से कथा ना गुरु शिष्य शोबे गुरु डाकिकी उठेबे सब विपरीत कली जुगरे सौटू सकाळु जाई प्रणाम कले गोटे कथार बहुत कथा जदि कहबू क्रिया जुगर 2टा एपिसोड किसी क्रिया जुग धार धरा है कौन कल बापा ना मो फल को खाई भल कर जा सी आसी प्रणाम कले कौन कल मु खाई कहीं ना सबुठी ईश्वर विद्यमान ठीक अच्छे समस्त डाकिला अंतेवासी की आसतु ये ही मोर उत्तराधिकारी ईश्वर अच्छी बोली आपण मैंने समस्ते जानते किंतु आपणकर अनुभव ना जार अनुभव अच्छी सी ईश्वर को जानी जीवर गति अनुभव बुधवे कहले माधव तेणु क्रिया जुगरे दीक्षा जो दिन गुरु दियंती से दिन साथी साथी कही दिखती तुम्हें भगवान समस्त तुम्हें आत्मा समस्त आत्मा एक कथा कौन सी संस्था पर्यंत कहुई ना एकमात्र क्रिया जोग को छाड़ीदे कहतु कौ संस्था कहुई तेणु लाहिड़ी बाबा चाहूँगी जड़े गोटे गछ मूल जड़े साधु बसी गंजेई टाणुंट समस्त आपण मैंने जानी अरे ये साधु जनक गंजेई टाणुंट मन विकार आसी मानसिक ये समय देखिले टिके चाहिदेला बेलू बाबाजी महाराज बसिकी से साधुंकर लोटा को माजुचन गुरुदेव ये कौन तुमको कौन मु दीक्षा देइथिली सबुरी भितर ईश्वर को दर्शन करने को ना तुमको दीक्षा देइथिली से कौन करुचे देखिया पाई मु तुमको कौन पे दीक्षा देइथिली मु तुम पाखे सर्वदा अच्छी तुमको निरीक्षण करुच्ची मन को शुद्ध कर आहरी पवित्र कर
जोटी आखि पड़ुची तांकु ही देख ताही क्रिया जोग। बाबा क्रिया जोग पर जानी ना 40 वर्षर साधु पचारि जाई से तांकु से बाबाजी की क्रिया जोग कौन से आमको कहब। आमर दीक्षित लोक जहाँ ना बेल पहले भी बाबा डिक्लेयर करेंगे समय आसूची। तेणु साधना करंतु फास्ट क्रिया जोगरे निजको समर्पण करंतु भगवान को भल पांतु ता भितर समस्त साधना रही जाइछि। आउ ए कथा जदि क्रिया दीटा अक्षर को आपण भल भाव बुझे ताहले आपणकर आत्मदर्शन हब आत्म उपलब्धि हब आउ से परमात्मा परम ब्रह्म सहित आपण भितर मिलन हो आपण भितर कर्म जोग आसब ज्ञान जोग आसब आपण भितर भक्ति जोग आसब आपण प्रेम तत्वर अधिकारी हो जेतोले साधना कले आपण भितर कर्म जोग कि जेकोसी काम कले सेटा कर्म जोग मु करूना ईश्वर करुचंती एटा ईश्वरीय कर्म रोषई कले आपण भाविले अरे मु एते लोक पई रोषई करूची कहले आपण मरीगले आपण जीवन गुरु कथा बुझी ना मरला लोक जदि आपण खोईदेवे ताहले एते लोक पई आपण रोषई कले खोई दे परिबे। से जीवंत लोक खाइबे जीवंत लोक किए तारि भितर ईश्वर अच्छा।